লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মଣିଷ ଆମର ଭଳି ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି କୁଆଡେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯା 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 ପାଠ ଯାହାର ଯେତିକି କରାମତି ଯେତିକି ପାୱାର ନେଇକି ସେ ଆସିଛି ଏଠି ଖେଳିବ ପୁଣି ଏଠୁ ବିଦା ଯଦି ପଳେଇ ଯିବା କଥାଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେ କିଛି ଅଂଶରେ ଭଜନ ବୁଝିବ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ଭଜନ ଗୋଟେ ଗାନ ଗାଇବା ଗୀତ ଫୀତ ଗୋଟେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଗୋଟେ ଭଜନଟା ସେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ ହବ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି କଣ ମାତାଜୀ ଠାକୁର ପୂଜା ଦେହ ଦେବତା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୀତ ବାଜା ସେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ଯାହା ଯେତେ ରକମର କରୁଛ ଜୀବନରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଦିନେ ଏଠି ମରିଯିବା ପଳେଇବା ଏ କଥା ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଗୁଡାକ ଠିକ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ଏଗୁଡାକ କରୁଛ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଦେଖି ଶୁଣି କାହାକୁ କଣ ଗୋଟେ କରି ପକଉଛ ଜାଣୁ କିଛି ଦିନେ ଏ ସଂସାରରୁ ଆମକୁ ପଳେଇବାକୁ ହବ ଆଉ ଯୋଉଠି ପଳେଇବାକୁ ହବ କଳି କଜିଆ କରି କରିକା ଯିବୁ ନା ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ହବ ଆମେ କେମିତି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ପଳେଇବା ଲୋକର କଥା ଏ ରହିବା ଲୋକର କଥା ଯାହାର ହୋସ ନାହିଁ ପଳେଇବ ସେଇ କେବଳ ଏହା କରେ ମୁଁ ଭଜନ କଲା ଦିନରୁ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏଇଭଳି ମଞ୍ଚରେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ ନାଚିଛି କିଏ ଗାଇଛି କିଏ ପଇସା ଦେଇଛି କିଏ ଦବା ନବା କରିଛି କିଏ ରୋଷେଇ କରିଛି କେତେ ରକମର ସେବା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ ମତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କେବଳ ଛାଇ ଅଛି ବାହାରେ ସେ ଲୋକ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୁହଁ ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି କାଲି ବସିଥିଲେ ଆଜି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁ ନାହିଁ ନୁହେଁ ମୁଁ ତାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ନୁହେଁ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକି ନାହିଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଚାଲିଥିଲା ଦିନେ ବସିଥିଲା ଦିନେ ନାଚିଥିଲା ଦିନେ ଗାଇଥିଲା ଦିନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବଜେଇଥିଲା ଆମେ ତ ପ୍ରମୋଦ କରିଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଆଜି ସେ ଏବେ ଦିନେ ଏ ମଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବ କୋଉଠି କେତେ ଜାଗାରେ କିଏ କୋଉଠି ଥିବ ଦିନେ ମୁଁ ବି ନଥିଲି ଆମ ନାଁରେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବ ଆମେ ନଥିବା ତମର ମାଇକ ଅଛି ନା ବୁଢା କାମ ପାଇ ଯାହା ନାଁର ମାଇକ ଅଛି ସେ ନଥିବ ଆଉ ଇଏ ସତ୍ୟ ଯଦି କାହା ମନରେ ପଶିଛି ଠିକ ଭାବେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା ତାପରେ ଆର କଥା ଗୁଡା ବୁଝିବା ଆପେ ବୁଝି ହେଇଯିବ ତେବେ ରହିଲା ବେଳେ କରିବା କଣ ଖାଲି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଖାଇବା ପିଇବା ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବା ଛୁଆ କରିବା ମରିଯିବା ଯଦି ଦିନେ ପଳେଇ ଯିବା ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିଲ ପିରିୟଡ ଆମକୁ ମିଳିଛି କିଛି ସମୟ କଣ କରିବା ଖାଲି ରୋଜଗାର କରିବା ଖାଇବା ପିଇବା ଛୁଆ କରିବା ମରିବା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବନ କଟେଇବା ଇଏ ତ ବଡ ଜଙ୍ଗଲର କଥା ବିରାଟ ବଡ କଥା ମୁଁ ଏତେ ବଡ କଥା କହୁନି ତୁମକୁ ଆପାତତଃ ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ଭିତରେ ଯିଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛ ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିପାରିବ ଏବଂ ଯୋଉଠିକି ଯିବା ସେଠି କିଏ ଅଛି କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କୁଆଡେ ଯିବା ମୌଜ କର ଆମେ କାଲି ସକାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଆଜି କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି ନା କୋଉ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବା ତାକୁ ଫୋନ ଫାନ କରି କାଲି ଭାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ମୋର ଏଇ କାମଟା କରିଥିବି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଠୁ ଯେ ଯିବ ତୁ ଗଲାବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବ କୁଆଡେ ଯିବୁ କିଏ ନେଇକି ଯିବ ୟା ପରେ କଣ ଅଛି କିଛି ଜାଣ ନାହିଁ ଭୂକମ୍ପ ଭଳିଆ କରିଛି ସେତିକାଳେ ହାଉଲ ମାନ ଆଗରୁ କିଛି ଖବର ଏତିକା ଆଡେ ଆସୁଛି ଏଇ କଥାରେ ଆସୁଛି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କଥା ଆସୁଛି କଣ ଖବର କଣ ରଖିବୁ କାଠୁ ରଖିବୁ ନା ତ ଆଗରୁ କିଛି ଲୋକ ଖବର ରଖିକି ବସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗତେ କର ଭାବ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗତେ କର ଭାବ
गुरु कृष्ण वैष्णव संगते कर भाव अंते लभिबु लाभ तरी जीवुए भव अंते लभिबु लाभ तरी जीवुए भव से जाओ बंशी बट बिहारी नंद चाट से जाओ बंशी बट बिहारी नंद चाट तापते लगाओ तू मथारे 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 मन दिने ना बजिलु तू हरि कथारे मन दिने ना बजिलु तू हरि कथारे এই যে কথা উঠুছি বৈষ্ণব মানকর সঙ্গ কর খোঁজ সে ব্যক্তি খোঁজ সে দল খোঁজ সে সংগঠন খোঁজ সে ব্যক্তি কোটি ଅଛି যে ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି যে বৈকুণ্ঠ পদ যাচ্ছে যে বৈকুণ্ঠর খবর রখিছি ভাই অমুকরা জায়গাକୁ রাস্তা কিଏ ମୁଁ ବସି ଦେଖିକି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି ସେ ଏଠିକା ଲୋକ ନା ଦେଖିଲା ଜଣେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ପଚାରିଲା ଠିକ ସେ ଖୋଜ କର এই ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କୋଉଠିକି ଯିବେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ସେଠି କଣ ଅଛି ଠିକ ନାହିଁ କଥା ଜାଣିକି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କର ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କରାହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାଇଦେବି ପଳେଇ ଗଲୁ ମୋ କାମ ତ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କରିଥିଲି ହେଇଗଲା ତୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ହେଲା ନାଇଁ ମୋ କାମ ତ ହେଇଗଲା ମୁଁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ ଠାକ କରିକି 200 ଲୋକଙ୍କ ରାନ୍ଧିବା ଖାଇବା ପିଇବା ଏ ଟେଣ୍ଟ ଏମିତି ହବ ଲାଇଟ୍ ଏମିତି ହବ ମୁଁ ଯାହା ଠିକ କରିଥିଲି ମୋର ତ ହେଇଗଲା ତୁ ଯେ ଆସିଥିଲୁ ଭାବ ହେଲା ପଚାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବଢିଲା କି ନାହିଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଲା କି ନାହିଁ ହଁ କଣ ଲାଭ ହେଲା 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ କାଳ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମିତ୍ରତା ହେଲା ନାହିଁ ମୋ ଯାତ୍ରା ଅଲଗା ହେଇଗଲା ତୁ ଖସି ପଡିଲୁ ମୁଁ ଯାଉଛି କଥା ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା রাধা কৃষ্ণ বলো রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো এই মাত্র ভিক্ষা চাই রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো এই মাত্র ভিক্ষা চাই রাধা কৃষ্ণ বলো বলো হে রাধা কৃষ্ণ বলো ତୋର ବି ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ରାସ୍ତା ଜାଣିଛି ବୋଲି ତତେ କହିଥିଲି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ ତୁ ଖସି ପଡିଲୁ ପଳେଇବୁ ଚାଲିବୁ ଯିବା ଲୋକର ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର କଣ ଅଛି କିଏ ରହିଗଲା କିଏ ରହିଗଲା ଭାବିନେ ହବ ଯିବା ଲୋକ ଯାଇପାରିବ ମୋ ସ୍ଥିତିକି ଆସିକି ବୁଝ କିଏ ମରିଗଲା କିଏ ପଳେଇଗଲା କିଏ ଆସୁନି କିଏ ରାଗିଛି କିଏ ଖୁସି ହେଲା कार कौन हला मुझे व्यक्तिगत भाव सब तुम जीवन को एनालिसिस करी मुंडर पूरे आउ जाई परिबे मोर सेटा विषय न तू सचेष्ट बारकर उठा लोक से मोरी आंडर ठिकाना मरा इतना ये पृथ्वी रे ढेर लोक अछन तू बारकर जने लोक जे होई गुंड पत जात इट इज योर फर्स्ट ड्यूटी बीइंग ए ह्यूमन बीइंग तो मनीष है कि तो आज पर्यंत जने रास्ता पाइथिबा लोक जने रास्ता जानिथिबा लोक को धरि ना अर्थ तो असुविधा संग जे जाऊ हां काना जीवा जीवा पर जो माने प्रस्तुत है ना माड़ा खाଇବା नहीं प्रस्तुत हैता पिटाई हो हां रखे तो दिया बोला तू राजनीति भारी होने बोलो मने माडो खाई ना कौन बोलो देखि परछु ना नहीं लोक माडो खाई जेबा देखि परछु पूजा कराबो तो फोन आछे घर संसार भलो हाथ उठाटू चल क्या क्या होते टीवी टा अगर बसी से घर बागे दिला से घर सही तैयारी करतला कोन मंजू रानी भवन पीटी काट दे अखा पके की दांड पेटा तोरी पुओ बो हरि नाची जाननु हगी मुझे तले 6 मास काल दाडा बंद बोली के तो तू एमे कहनाला नानी मरी जानती
देखते जी जी सब तो प्रियजन मान देखिक अवस्था नहीं मरीगले भल सी मरुची भितर जाऊँगी घर लोक पाड़ेला से मागिन 2 घंटा गला दौन मरीजिमी ना प्रोफेसर बहु घर भर डाक मार मरी जाऊन क्या बाड़ पड़ू चिंता कर संसार है अनाकी तानाकी नुहे कोटी कोटी वर्ष है ये दुनिया तैयारी है खबरदार तू तो पुओ कथा बुझी बुझी मरीगलु तो बापू ने अवहेला करद ठीक तो पुओ बाप कथा बुझी बुझी मरीज तो अवहेला कर संसार सब बेले नुआ को स्वागत करुच्ची पुरातन खबर रखेना हाँ प्रकृतिर गोटे नेचर देखुच सब बेले नुआ कोटी छुआटे जे घर सारा लोक आखि बुढ़ाटे पड़ी कार्य अतीत की कई बना सब भविष्य हाँ या कतर अच्छी बाहा लगे झीटे होते बा चूड़ा घर संसार करके 2-4टा छुआ दब पुटे होते चाकरी बाकरी घर संसार कर कोठा बाड़ी घर द्वार कर किसी माल कौड़ी चोरी टाउटी डकायती कर किसी चुड़ेब भरसा अच्छी ये साराटा कम सारे यार कौन हम बस अतीत हाँ तुमको ये संसार फिंगी दवा पूर्व ये संसार ठकी दवा पूर्व यदि चतुर यदि चालाक बुद्धिमान साधुमान को संग बाछे नियो संग बाछे नियो अंत काम पड़े से पचार थु कौन करी मो बाटर भी कथा बाहर आ मन रख रही बहुत अभाव किंतु पढ़ेगा किसी अभाव नहीं जहाँ दरकार सब प्लेंटी ऑफ प्रचुर परिमाण में भगवान देते तो कोई बार नहीं जे परमार्थ लाभ जो करे मोर अभाव अछि ना अभाव संसार करबा दे करे रहिबा दे करे अहंकार को बढ़ेबा दे करे अभाव अछि अभाव पर शब्द परमार्थ दे करे नाही परमार्थ पाइला दरकार मनुष्य शरीर दबा मात्र भगवान सब भीतर पूरेगी हरिभजन करने जहाँ दरकार तथा भीतर अच्छी तथा जन्मरू दिखाई मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान मनुष्य शरीर पाइबा मात्र भगवत उपलब्धि निमित्त व्यवस्था आरंभ दिखाई समय अभाव से बाट तुम कहीपर मोर अभाव है तुम जो पचरा जीव कहीं कोठा खोल पैसा पाइले कहीं पैसा पाइले पाठ पढ़े कहीं पाठ पढ़े बापा गरीब तू कारण कोई चौका चले यदि पचरा जाए भजन कहीं करना कारण प्रेम रतन धन प्रेम रतन धन प्रेम रतन प्रेम रतन प्रेम रतन प्रेम कहीं पाइले कारण ना कारण एकमात्र कारण हेलाए देखा काली गायबा पुरी जीवा आरबास नाम करवा माघ मास पैसा पत्र हो धान चाउल वो बाहा हो जाओ जेठी चाकरी पाई जाओ बाबाजी लाखी डेट देनु बोलू नहीं
देखो कि विचित्र कथा तुम क्रोध आसुची सागे सागे चढ़ी जाऊ तुम काम आसुची सागे सागे नौटी पड़ुछ तो मित्र लोभ आसुची सागे सागे पनवड़ा मारी चुरी कर दो तो मित्र गोटे पुण्य कर्म कर कथा आसला खेली सागे बहुत काली गोटे सत्कर्म जदि भी केतବେଳେ मुंडे उदय होउची सांग सांग बहुत काली तू विचार कर तो मन अवस्था भल की पचारिक देख रांगिया बेला केवल कहलुनी काली राखिला हां ना एगणी बोल ना खाई दे राखिला ठीक ना काली को 12 देखि राख कहलुनी ना राखु तू माने सांग सांग फेटलो आणी काट हां चोरी कला बेला के कुए काली करी भाई एगणी पड़ती लोकटा सड़ी करले ए ताळा से गुटे सेकंड पर सबड कने से बोली पड़ो आ मोबाइल टा नहीं हो हां काम क्रोध लोभ सुजोग तो पाइबा मात्र हम एवेल करछे किन जदि सत्कर्म किछि मुंडरे बाहरछि मठकु जिबा देखिबा से पुणे बेल जिबा हां किछि दान पुण्य करबा देखिबा से धन चावल हो हां निश्चय डरी करबे ना उल्टा काम क्रोध लोभ तीनटा जाक जदि आसुची केतବେଳେ खाली कर हो बा बुझे दे ता मन हो बा ठीक अछि तो कथा बुझिबी राग मार से लोग ऊपर अच्छा 3 घंटा रुक जा ता पर एक मिनट हां रो घटना से लोग ऊपर राग मार तो दे एक कौन 3 घंटा चल घंटाटे चापी जा से कथा लगाई तो उपयुक्त विचार को आते देख बोलता नहीं तो होइनार देखि का सिद्धांत धिक्कार कला श्राप तो गोटे देशर ता जीवन लो काट में बड़ी धिक्कार सुनी नहीं अवहेला सुनी नहीं रागी मिया आइला एकदम बहुत बड़ बड़ कथा कहते स्वर्ग जीवा पथर रहिला तोरा आन गोटे चिमन मत आ मोर गुटिया बाबाजी के पौकिन खंडे मारी कोई मते धड़ कोठी कला मो देखि आकर मो कोन खराब जी हां बाबाजी ने कोई तो प्रश्न पचार देनी तो संगे संगे पल्ला मार न छुरी आला खड़ा देखबे कि बाबाजी के हौसला मत घटा ए न करना अरे लोग पचार देनी कोन गोटे कोई बात तो नहीं ज्ञान जैसे बड़ा पद यही सब की बात है तो मुहूर्त पाई तो बुद्धि पे जाऊ जो मुहूर्त पाई तो काम पे जाऊ जो मुहूर्त पाई तो लोभी जाऊ लोभ आसी जाऊ काम क्रोध लोभ सही मुहूर्त रे नरक रास्ता भेटियो जो मुहूर्त रे तो काम को अटके दो तू काली करबा क्रोध को अटके दो तू 2 घंटा जाऊ लोभ को अटके दो तू या भलो न स्वर्ग नरक परिचित दशा ऊपर को जागा है ए पाण को जेवा एक वाई भौगोलिक स्थान स्वर्ग नरक को बिना भौगोलिक जागा नहीं एटा स्वर्ग नरक तो विचार है जेतोले तो विचार तम विचार में अछि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्त मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्ता तामसा अधोगच्छन्ति नरकामगामी भवन्ति तामसिक वृत्ति माने जघन्य गुण वृत्ति ये संसार गोटे प्रतिध्वनि बोली तबे जहाँ सर्कुलेट करिवो सेया तुम पाखु सर्कुलेट हो तमे ऊपर को मारी के आनंद पाओ तो अपेक्षा कर तो मारी के जने क्या आनंद हो तमे ऊपर को दुख दबो तुम पाखु तमे ऊपर को पीड़ा दबो तुम पाखु पीड़ा परीक्षा करके देख तुम किछ किछ काम अछि ना लोक मान को जय राम जय श्री राम हरे कृष्ण कोई का काल के कुछ तो कोई आरंभ हां करके देख जद न तो चिना पर जो लोक जब रास्ता जाऊ तो अचिना लोक भी जाम देखु हरे कृष्ण पहिला देखो वर्ष समाज भीतर तारीख को जुआड़ी जी तो देखने लोक हरे
तू सुना मागे तू प्लांट जब तू करतो का जब 15 दिन मासे खंड भितर आरंभ होतो हे सुना जाऊ तंतु इत्यादि तू तो मित्र तो वाक्य शक्ति तो वाक शक्ति तो शारीरिक शक्ति तो मानसिक शक्ति तो आर्थिक शक्ति तो सामाजिक शक्ति से शक्ति मान तू जुआड़ी के मोड़ू शारीरिक ड्राइव कर हाँ भगवान अच्छी ताजागर अच्छी प्रेम करने अच्छी तोते टाइम करने को भगवान तू ही कर मान को भगवान ठाकुर देव देवता तोते ड्राइव करू ना तू निजा ही कर मनुष्य शरीर दिया तू जब तोते ड्राइव करके नहीं गोटे भल जगह पहुंचे दे पार्लु तो भल स्थित में पहुंचे दे पार्लु एक उत्तम विचार में पहुंचे दे पार्लु इंसान मनुष्य मनुष्य मनुकर पुत्र मनुष्य मनु बोली जड़े राजा थे जे सूर्यकर पुत्र अटंती प्रथम पृथ्वी वर्षर प्रथम मानव बोली कहा जाए मनु आम सब मनुकर पुत्र मनुक ठारू मनुष्य जाति विस्तार होती मनुष्य बोली से कहा हल गोटे दी गोटे पशु हरिभजन करके मजा आ किसी नुहे मनुष्य आ किसी नुहे केवल यही कथा जीवन में केमी भाव में बंचा जे उत्तम ढंग से मरी हम जे ठीक से बंची पाइलानी ठीक से मर कि गुरुमा तू जब बचला हसी पार मरला हसी पार हसिक मन जाए टुमार मन खुशी चिंतार मरु दुखर मरु शुई पड़ू अचेत मरु हसु कौन तरह कुकुर बिले छाड़ी मेढा गद होती 84 लाख प्रकार जीवन अच्छी कौ प्रकार गोटे खोड़पा धरी फेर आस नाचू क्या बड़ा हसी के बाहर जापार हसी के जब मर जाए अंधकाले क्षमा स्मरण मुक्त तले मरण जब प्रयास समद भाव मरवा समुदाय जीवन तुझे कथा शिक्षा दो तो सरकार 50 रकम कथा नुहे वैदिक साहित्य पहले गाड़ी गाड़ी बही से गाड़ी गाड़ी कथा खाई तो देखा बोल तो पढ़ा बोल तो बुझा बोल तो विचार शक्ति ना पूरा को पढ़ी ढोल जो मैंने ढोल से गोटे कथा कहते ताड़िए कथा अच्छी अंत नारायण स्मृति अंतिम समय भगवत धाम फेरी चेतना से होश रे शरीर छाड़ा से नारायण पार्टी भितर न हो नारायण से बेहला बेंजू गिटार मगई गायब ना कौन नारायण ना ना भितरे से पार्टी भी पड़ जाए भितरे भाषार भाव बुझा भाषार अर्थ भाव बुझेगा भाषा कहीं सृष्टि तो भीतर भाव को मत बुझेगा भाषा व्यवहार भाषा कुछ कथा भगवान का भावग्राही भाषाग्राही नुहे से तो भीतर बचिक तो भाव को जान तो भाव जदि कृष्ण भावना चल जाइए तो भावना जदि भगवान को तू पाइछु तो भावना जदि भगवान को तू रखिछु एवं मृत्यु समय जदि तू से भावना शरीर छाड़लु अंतकाले च मामे स्मरण मुक्त कलेवर जह प्रयाति समद भाव जाति नास्त्र संशय मृत्यु समय रे जे मते कृष्ण गोविंद गोपाल बोली कही शरीर छाड़ी दिए से संसार उद्धार हो जाए आउ से जन्म मृत्यु चक्र रे घुरे नहीं आउ से मृत्यु संसार को फेरी आसे तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर भगवान कहते मुझे मृत्यु संसार उद्धार करने आउ ये मृत्यु संसार को पठाए नहीं अब भजन राज्य अमृत अटे ये राज्य के मृत्यु नहीं ये राज्य के मर जाए ना तो कोई बार भजन करिया गला सब लोग मरिले मैं भजन कर कोई बार सत्संग के बापूजी हजार हजार पिला मन आखे आगे देखा बसते नाचते गाँव आज ना संसार क्या माने जेको मुहूर्त आम समूह पुणी अलग तू जिते गंठी बांधि कानी करके रखी था
ଏକା ଆଇଛୁ ଏକା ଫେରିଯିବୁ। ଏକା ହବା କଥାଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଯିବୁ ବ୍ୟର୍ଥ କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିବୁ। କାନ୍ଦ ରଜନୀଶ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କାନ୍ଦ ମାଡୁଛି କାନ୍ଦ, ତୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦ, ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। ତୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦ, ତୁ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ କାନ୍ଦ। ଆମେ କାନ୍ଦୁଛେ, ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛେ। ଆମେ କାନ୍ଦୁଛେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆପେ ମନେ ଯୁଗ ଯାଏ ପର ପାଇ କାନ୍ଦୁରେ, ଆପେ ମନେ ଯୁଗ ଯାଏ ପର ପାଇ କାନ୍ଦୁରେ, ଭାଇ ଯାକ ମୁକୁଡ଼ା ତୁ ବନ୍ଧକେ ବାନ୍ଧୁରେ, ଭାଇ ଯାକ ମୁକୁଡ଼ା ତୁ ବନ୍ଧକେ ବାନ୍ଧୁରେ। সারা জীবন আমি রাগিছে গাত মারদবা, কোটি কোন কোণা আছে মারদবা, কোটি কোন অসুবিধা আছে সুবিধা করদবা, কোটি কাদ এটা পকাই দেবা, হ্যাঁ কোটি চাল কোণা হয়ে গেল ঠিক আছে। চারিআড়ে আমি কোন কোণা মারিবারে নাগিছে, ঘাই মারিবারে নাগিছে, সুবিধারে রক্ষা। তো নিয়ম এটা কাহা তো সুবিধারে রখাই দেব। ନାଗି ଭାତିକୁ 20-30 ବର୍ଷ ଦବାରେ ପୁରା ଦମରେ ଘଟିକି ବାପ ଯା ନକରି ପାରିଥିଲା। ଭାଇମାନେ ମତେ ଭିନେ କରିଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି କରିକି ଟେକେଇଦେବି ଏ ଜମି ଘର ତର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ବାହାରୁ 20-25-30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଯାହା ପଢାପଢି ନ କରିପାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପାରୁଥିଲି। 45-50 ସୁଦ୍ଧା ଘର ହେଇଗଲା, ଗାଡି ହେଇଗଲା, ପଢା ହେଇଗଲା, ବାହା ହେଇଗଲେ, ଛୁଆ ପିଲା ହେଇଗଲେ, ଛୁଆ ଆମେରିକା ପଢିଲେ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ବସିକି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବାବୁ କଠ ତିଆରି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନିଦ ହଉ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଘରେ ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ହଜମ ହଉ, ଫାଇନାଲି ରହିବାର ସବୁ ସୁବିଧା କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ରଖେଇ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନର କାମ ଦେଖେଇକି ଛଡେଇ ନେବା, ଏମିତି ଯିଏ ବୁଝିଲା ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଉପରକୁ ପଳାଏ। ଆଉ ଏଠି ସୁଖ କଣ ଦୁଃଖ କଣ? ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଆସନ୍ତି ବାହା ସବୁ ଭଲ ନା ମତେ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ ଅନାଏ ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ କଣ ଇଏ ଭଲ ଭାବୁଛି, ଭଲଟା କଣ କଣ ମତେ ଟିକେ ବୁଝା, କଣ ଭଲ? ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ତୁ ଭଲ ବୋଲି ବୁଝିଛୁ ଜାଣିଥା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ତୁ କିଛି ଖରାପ କିଣୁଛୁ। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି କିଛି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଏଠି କହୁଛୁ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି କିଛି ପାପ କର୍ମ କିଣୁଛୁ, ଯାହା କାଲିକି ଆସେ। ବିନା କଷ୍ଟରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ବିନା ଦୁଃଖରେ ସୁଖ ଅଛି। ଦିଟାକ ଦେଖିଲୁ, ବିନା କଣ୍ଟାରେ ଗୋଲାପ ଅଛି, ବିନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଜନ୍ମ ଅଛି। ଜନ୍ମ ଦେଖିକି କିଏ ପୁରା ମାଇକ ବଜଉଚି ପୁଅ ହେଇଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଫେର ଆହୁରି ଭଲ ସମାଳିକି ରହ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖି ଫୁଲି ଉଠନା, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିକି ଦେଖିବୁ କଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇଥିବ। ଜୀବନରେ ଦିଟାଙ୍କ ଛୋରକୁ ଯିଏ ଦେଖି ସାରିଛି, ସୁଖ କଣ ଆଉ ଦୁଃଖ କଣ, ଆନନ୍ଦ କଣ ନିରାନନ୍ଦ କଣ, ତା ପାଖରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟର୍ଥ।